Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Adrian Saputra. Saya akan membacakan surah Maryam beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Baiklah, dan pada ayat pertama itu terdapat lazim harfi musbah mukaffa. Sebab kaf 6 harkat yaitu lazim harfi musbah mukaffa. Ha 2 harkat lazim harfi mukaffaf. Ya 2 harkat lazim harfi mukaffaf. Ain 6 harkat lazim harfi musbah mukaffaf. Pada huruf ini terjadi ikhfa sebab huruf nun bertemu dengan syad. Shad 6 harkat lazim harfi musbah. Pada huruf ini terjadi hukum qalqalah yaitu huruf dal yang mati asli. Pada kedua zikru rahmati rabbika. Zikru rahmati rabbika. Huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat dhammah dan kasrah. Abdahu itu qalqalah sughra sebab huruf ba sukun asli. Matsila qasira sebab ha dhamir berharakat dhammah terbalik, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harkat. Zakaria matobi sebab alif di fathah, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harkat. Di ayat ketiga itu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Idnada mat asli atau mat tabi'i sebab ada alif di fathah dan fathah berdiri. Rabbahu mat silah qasirah sebab ha dhamir berharakat dhammah terbalik dan huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat fathah. Nidaa mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, panjangnya adalah 6 harkat. An khaffa an izhar halki sebab tanwin bertemu huruf kha. Khafiyah mat iwadal sebab alif di tanwin fathah kemudian bacaannya wakaf, panjangnya mat iwad adalah 1 alif atau 2 harkat.
ayat keempat itu qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Qala rabba mad tabi'i sebab alif di fathah dan huruf ra dibaca tafkhim. Inni gunnah sebab huruf nun ditasydid. Mad tabi'i sebab ya di kasrah. Wahanal 'azmu alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu huruf ain. Minni hukum tajwidnya itu gunnah sebab huruf nun ditasydid. Mad tabi'i ditasydid. Mad tabi'i sebab ya di kasrah. Washta'ala ar-ra'su alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu huruf ra. Huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah. Syaiban huruf lin atau harfu lain sebab ia disukun oleh fathah. Bawwa idgham bigunna sebab tanwin bertemu huruf waw. Lam a izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf alif. Akumbi iqlab sebab nun sukun bertemu huruf ba ketika dibaca huruf nun berganti menjadi mim. Bidu'aika mad wajib muttasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Rabbi syaqiyya mad iwadal sebab alif ditanwin fathah kemudian bacaannya waqaf. Panjang mad iwadal adalah satu alif atau dua harokat. Huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah. Pada ayat ke pada ayat kelima itu wa inni khiftul mawaliya min wara'i mi wara'i wa kanat imraati akiram fahabali min ladunka waliyya. Wa inni yaitu gunnah sebab huruf nun ditasydid. Mad tabi'i sebab huruf ya di kasrah. Khifdul mawaliya yaitu alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu huruf mim. Mad tabi'i sebab alif di fathah. Miwa idgham bigunnah sebab nun sukun bertemu huruf waw. Warai huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah. Mad wajib muttasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'i sebab huruf ya di kasrah. Wa kanat imraati yaitu mad tabi'i sebab alif di fathah dan ya di kasrah. Izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ra. Huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah. Akiram fahabali yaitu mad tabi'i sebab ada alif di fathah dan ya di kasrah. Ikhfa hakiki sebab tanwin bertemu huruf fa. Qalqalah sugra sebab huruf ba sukun asli. Millah idgham bila gunnah sebab nun
sukun bertemu huruf lam. Ladunka ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf kaf. Waliya mat iwadal sebab alif ditanwin fathah kemudian bacaannya wakaf. Panjang mat iwadal satu alif atau dua harakat. Ayat ke-6, yarithuni wa yarithu min ali ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyah. Yarithuni wa yarithu mat tabi'i sebab hurufnya di kasrah. Panjang mat tabi'i adalah satu alif atau dua harakat. Min ali izhar halki sebab nun sukun bertemu huruf alif. Mat badal sebab alif berharakat fathah berdiri panjangnya adalah satu alif. Ya'qub mat tabi'i sebab huruf waw di dhammah. Waja'alhu qalqalah sughra sebab huruf jim sukun aslim. Rabbi radiyah huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat fathah. Mat iwadal sebab huruf alif berharakat tanwin fathah kemudian bacanya wakaf. Cara membaca dan panjang mat iwadal sama seperti mat tabi'i, alif di fathah. Ayat ke-7 itu ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria inna nubashiruka mat asli atau mat tabi'i sebab ada fathah berdiri dan alif di fathah. Mat jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif pada kata yang lain. Panjangnya antara 2 atau 5 harakat. Gunnah sebab huruf nun ditasydid. Bigulamin ismuhu Yahya mat asli sebab ada fathah berdiri. Mat sila qasira sebab ha dhamir berharakat dhammah terbalik dan tidak bertemu huruf alif. Panjang mat sila qasira adalah satu alif. Lam naj'al lahu izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf nun. Qalqalah sughra sebab huruf jim sukun asli. Idgham mutamat silain sebab huruf lam bertemu huruf lam. Mat sila qasira sebab ha dhamir berharakat dhammah terbalik. Min qablu ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf kaf. Qalqalah sughra sebab huruf ba sukun asli. Samiyya mat iwadal sebab huruf alif berharakat tanwin fathah kemudian bacaannya wakaf. Ayat ke-8 qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibri itiyah. Qala rabbi mat tabi'i sebab huruf alif di fathah dan huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat fathah. Anna yakunu li gunnah sebab huruf nun ditasydid. Mat tabi'i sebab ada fathah berdiri waw di dhammah dan ya di kasrah. Gulamu wa yaitu mat asli sebab fathah berdiri. Idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu huruf waw. Wa kanat imraati yaitu mat tabi'i sebab alif di fathah setelah huruf kaf dan ya di kasrah. Izhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ra. Aqira wa qad balaghtu yaitu mat tabi'i sebab alif di fathah. Idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu huruf waw. Qalqalah sughra sebab huruf dal sukun asli. Minal kibari alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu huruf kaf. Itiyah mat iwadal Kalau ayat 9 qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala kadzalik
Mat asli sebab alif di fathah dan fathah berdiri di atas huruf dzal. Qala rabbuka huwa alayya, yaitu mat tabi'i sebab alif di fathah. Huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat fathah. Hayyinu wa qad khalaqtuka, yaitu mat tabi'i sebab huruf ya di kasrah. Idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu huruf waw. Qalqalah sugra sebab huruf dal dan qaf sukun asli. Min qablu ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf qaf. Qalqalah sugra sebab huruf ba sukun asli. Walam taku izhar safawi sebab mim sukun bertemu huruf ta. Syai'a mat iwadal sebab huruf alif berharakat tanwin fathah, bacanya wakaf. Ayat 10 itu qala rabbi ja'alli ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Qala mat tabi'i sebab huruf alif di fathah. Rabbi ja'alli ayah, huruf ra dibaca tafkim sebab berharakat fathah. Qalqalah sugra sebab huruf jim sukun asli. Idgham mutamatsilain sebab bertemu huruf lam dengan lam. Mad zais munfasil sebab mat tabi'i ya di kasrah bertemu alif pada kata yang lain. Mad badal sebab alif berharakat fathah berdiri. Qala ayatuka Allah, yaitu mat tabi'i sebab alif di fathah. Mad badal sebab alif di fathah berdiri. Panjang mad badal adalah 2 alif atau 2 harakat. Tukalliman nasa, yaitu alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu huruf nun. Gunnah sebab huruf nun ditasydid. Mat tabi'i sebab huruf alif di fathah. Thalatha layalin sawiyah, itu mat asli sebab ada fathah berdiri. Itu mat tabi'i sebab alif di fathah. Ikhfa hakiki sebab tanwin bertemu huruf sin. Mat iwadal sebab huruf alif berharkat tanwin fathah, bacanya wakaf. Cukuplah dari saya, bila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.